Wow, beautiful arts. Appreciate it. Mga ilisin nila na ano, makaluma. Ito yung, ayaw ko kung ano ba, di ko maintindihan kung ano yan, pero maganda siya. Vague yung ano niya. Mga abstract. Please don't touch. Grabe, napaka-antik nito oh. Wow, ito yung mga makasaysayang ano. Tinatawag na Salapa, Betelgeuse, Sambira, Bangsamoro, Maranao, Lanao provinces, silk and cotton textiles, beads and threads. Brass jar. Yan. Metal jar with dragons. Grabe. You know? Brass pot. Ano siya? Gong. Ang ganda. Carrying basket. Brace. Brass bowl with cover. Gadur. Agong tunggalan. Yan. Yan. Yes. Sa Pinto Arts. Yan siya guys. Sa Pinto Arts. Yan. Yan. Oh, may itak. Itak ng mga Muslims. Yes, I'm here now in Pinto Arts, Antipolo City. Yan, diba guys?